Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam doktor. Okay, thank you. So clear suara saya dan slide saya pun nampak Nampak doktor? Okay, terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazan rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan terus sambung kita punya chapter 2. So on chapter 2.3, previously kita dah cover on the first part. Kita covered on the surface load, and then the second part is the theoretical on lateral earth force, lateral earth pressure. Jadi lateral earth pressure kita akan sambung untuk calculation. Untuk minggu ni kita akan belajar the calculation of the lateral earth stress. Alright. Okay, as we know that we have three conditions of the lateral earth pressure that we call it as a at rest, active and passive. Hopefully you still remember that all that condition lah. So firstly kita tengok macam mana cara how can we determine the stresses on the backfill of the wall when the condition is at rest. At rest means dia no movement, dia tak ada pergerakan. Jadi let's say we have these cases, kita ada wall dekat sini. This is wall with a certain height, and we have only one properties of the backfill soil. So kita ada kat sini ada soil properties, the typical soil properties that very important in order to determine the stresses adalah unit weight, V dan C. Ni. Ini adalah benda yang paling penting untuk kita compute the stresses yang berlaku di belakang wall. Okay. Jadi this is a more Coulomb failure criteria. Jadi dalam keadaan kita ada one type of soil as the backfill, untuk mengira dia punya lateral earth force at rest, P ni represent for lateral earth force. Lateral earth force maksudnya kat mana kedudukan average of stress di belakang wall. Okay. Dalam keadaan ni, the stresses akan membentuk form the triangle shape area. Ini how the stresses is distributed on the backfill of the wall. Okay. Jadi kedudukan lateral earth force P at rest, P not ni represent for at rest, adalah H/3 or 1/3 of the height of the wall. Jadi 1/3 daripada ketinggian wall tersebut. Jadi macam mana kita nak tahu lateral earth force? Lateral earth force adalah the area of the stress distribution. Jadi stress distribution tadi kita tahu kita membentuk segitiga ni kan. Jadi segitiga formula dia is half times height dengan dia punya width kan. Jadi half times tu dia punya width adalah K naught gamma H, which means it's the stress overburden pressure line. So sama dengan ni kalikan dengan H. H kalikan lagi dengan H. Jadi bila kita dapat triangle ni, dia punya luas adalah K naught gamma H square. Ini kita nak tentukan lateral force at the backfill. So this is a condition when it's in dry condition. So what happen if the soil is partially submerged, dia ada part dia tenggelam dalam air. Jadi dalam keadaan ni, okay, let's say this is the groundwater table pada certain depth at H1. Selepas H1, at H2, it becomes saturated. So kita ada unit weight. So we have a different unit weight
of course we have different because part of would be in saturated value. Jadi H1 in dry condition, H2 in wet condition. Jadi H1 dekat sini kita membentuk triangle K not gamma H1 kali dengan H1. Untuk yang bawah pula K not gamma H1 sebenarnya yang ni adalah yang 4 segi ni ataupun CEFB. This 4 segi ni adalah K not gamma H1 and plus K not gamma prime H2. K not gamma prime H2 adalah this triangle EFG. EFG ni adalah K not kali gamma prime H2. Which gamma prime equal to, sebelum ni kita dah tahu kan, gamma prime adalah gamma saturated minus gamma water. Okay. Kemudian plus pore water pressure. Pore water pressure, kalau kita tengok, pore water pressure hanya berlaku dekat kawasan yang wet je lah, yang ada air. So gamma water times to H2. Pasal kedalaman H2 saja yang ada air. Jadi kita tambahkan dia. Dan air sekali kita dapat, the total area adalah macam ni lah. Yang ni bawah ni adalah hasil campur this part and this part. Jadi untuk mengetahui dia punya lateral earth force ialah area of ACE triangle ni plus K not gamma H1 H2 area of CEFB part segi ni, and then plus half of K not gamma prime times H2 yang triangle ni, kemudian half times gamma water and H2. Okay, this area. Kalau awak tak nak confuse, saya cadangkan awak pecahkan kepada dua lah this part. So EFG punya part, IJK punya part awak separatekan. Jadi dia lebih mudah awak nampak kat mana kita ada buat kesilapan mengira. Jadi ini suggestion je lah. Kalau you nak pakai directly use this, you combine these two area, tak ada masalah. It supposedly will give the same answer lah, sepatutnya lah. So saya cadang kita pisahkan this triangle. This is for soil area, this is for water pressure. So this is for soil and this for water pressure. Jadi bila kita separate, kita nampak kat mana ada, kalau ada silap. Jadi kekalkan dalam bentuk kita ada 4 area, 1, 2, 3, 4. So we have 4 area. Jadi area 1, area 2, area 3 ni kali dengan H2, lepas tu area 4 half juga kali dengan gamma WH2. So kita assume kita ada 4 area. Okay, this is example for at rest condition. Figure 13.6 shows a 4.57 meter. 4.57 meter means from A to C. That means the total height of the wall. And the wall is restrained from yielding. Masuk restrained from yielding maksudnya at rest lah. No movement. Okay, calculate the lateral force P0 per unit length of the wall. Also determine the location of the resultant force. Location of resultant force means Z bar. Assume that for sand OCR equal to 2. Jadi from previous class kita dah tengok macam mana estimation of the K0. Antaranya yang popular ialah Jacky, kalau you still remember lah, Jacky equations. Then kita ada juga but Jacky on sand, and we have Kuraway and Money and so on. Jadi in this case kita guna yang over consolidation ratio punya equation. Jadi since given OCR equal to 2, kita masukkan 2, and from this figure kita dapat tahu the phi is 30. So since the phi is same 30, so we assume that we have a same soil. Okay, we have same soil, same phi. Jadi kita masukkan phi 30 here and include OCR2 and over the sin 30. Kita dapat K0 equal to 0.71
First, at Z equal to 0 means dekat titik A ni, at this location tak ada stress, betul? No stress. No stress. So the overburden pressure equal to 0. And similarly, the horizontal stress becomes 0 and no water over there. Pore water pressure also 0. But when it go deeper at 3.05 meter, so we have the overburden pressure. Overburden pressure sama dengan gamma H kan? So gamma we have 15.72 times the height 3.05, then we get 48 kilonewton per meter square. And we know that the horizontal stresses equal to K naught times gamma naught. Okay, so K naught we get 0.71 times 48, then we get about 34 kilonewton per meter square. And no water from A to B, so the pore water pressure equal to 0. So we have 33.9. First part yang kita kena buat ialah diagram, stress distribution diagram. Jadi kita buat first triangle ni. First triangle kita buat the stresses increase up to 33.9 yang kita kira tadi ni. Okay, now we go for the Z equal to 4.57 meter. So A to C. A to C, AB we know that same to this. Of course lah kan, yang atas ni sama. Nak kira balik dalam buku awak dia kira semula . So basically kita directly ambil 47.95 plus dengan yang BC. BC. So BC dia punya depth is 1.52 times dengan dia punya saturated unit weight is 1924. We have to minus unit weight of water to get unit weight gamma prime. Gamma prime. So kat sini kita dapat about 62 kilonewton per meter square. And times to the K naught, and kita dapat the lateral stress ataupun horizontal stress equal to 44.03. Jadi kita dapat kat sini adalah 44.03. Jadi untuk kotak dua ni, yang ni since kita ada fee yang sama, kedudukan kat sini adalah sama 33.9. 33.9. Titik ni daripada sini ke sini adalah 44.03. Okey, sekarang ini untuk soil. Sekarang kita tengok pula untuk water pressure. Water pressure, kita tengok air yang ada ialah pada kedalaman B ke C iaitu sebanyak 1.52 meter. Jadi apa yang kita buat ialah 1.52 kalikan dengan unit weight of water, and we obtain for about 15 kilonewton per meter square. So kita dapat this triangle. So now we have 4 shape of stress distribution 1, 2, 3 and 4. Jadi apa yang kita buat untuk menentukan dia punya lateral force, area 1 plus area 2 plus area 3 and plus area 4. Jadi area 1 ni, this is area 1, half times 3.05, ni panjang ni 3.5, and dia punya lebar adalah ini 33.9. So kita dapat area 1, this is area 2. Area 2 adalah 4 segi, rectangular. So kedalaman ni 1.52 kalikan dengan 33.9. Pasti kita dapat third area, triangle yang kecil ni. Jadi apa yang kita kena buat ialah 44.03 minus 30.9, we get 10.13 times 1.52 adalah dia punya kedalaman kali dengan half. Dan yang akhir sekali, yang keempat ialah water pressure punya part. Kita kalikan 1.52 times and 14.9 times half. So kita dapat area 1, area 1, area 2, area 3, area 4, dan kita dapat 100
Jadi P not equal to 122.26 kilonewton per meter. Okay, kita selesai satu masalah dan kita pergi kepada the location of the resultant force ataupun Z bar tadi. Jadi dia adalah the moment of pressure diagram at the bottom of the wall. Kalau dalam kes ni dekat C lah, dekat C ni, bottom of the wall. Kita nak tengok moment dia. Divided to kita punya lateral force. Tadi kita dapat kita punya lateral force is 122.26 and yang kita nak tahu ialah kita kena kira moment of pressure diagram daripada bawah wall. Jadi kalau kita tengok macam mana kita nak kira ni, dia adalah stress 1. Jadi stress 1 ni tadi stress 1 kan, area 1 sama dengan 51.7. Ni yang 1, ni yang 2, 3, 4. Jadi yang pertama ialah yang ni pertama. Jadi stress for first area tu times dengan jarak, ni kena fahamkan sikit daripada from the C point untuk ni C point. Jadi kita sini ada 1.52 meter, yang kat sini kita ada 3.05 meter. Jadi untuk pergi C point, pergi ke the 1/3, 1/3, 1/3 of the first area. Jadi kenapa 1/3? Pasal untuk triangular, untuk segitiga, dia punya kedudukan P0 adalah 1/3 daripada ketinggian. Betul Jadi kat sini untuk P0 1. Jadi kita nak tahu jarak ni. Jadi jarak ni ialah 3.05/3. Yang ni ialah kita dapatlah 1.52. Jadi that's why for the first part kita buat 1.52 plus dengan 3.05 divided by 3. Why divided by 3? Because it's triangle. Okay. Second part. Jadi 51.53 is a second stress from second area. Jadi C sekarang ni untuk triangle, triangle syarat dia is at the middle of the depth tu. Jadi kat sini. Kalau untuk rectangular untuk empat segi. So this is H2/2. Jadi dalam keadaan ni 1.52 adalah H2 dia divided by 2. Okay. Kemudian yang third part, since it's triangle, so dia adalah H2/3. H3/3, jadi H2 adalah 1.52 divided by 3. 7.7 ni yang kita dapat daripada P0. Jadi begitulah. Jadi dia ada dua shape dia kan. 3 segi, 4 segi. Triangle and rectangular. Jadi bila triangle kita divided by 3 and for the rectangular kita divided by 2. Jadi kita akan dapat ke-4 ni, kemudian akhir sekali kita divide kita bahagikan kepada P0 yang kita dapat, the summation of the P0, kita akan dapat Z bar equal to 1.47 meter. Jadi kedudukan P0 adalah pada kedalaman Z bar equal to 1.47 meter, iaitu yang ini 122.26 kilonewton per meter. Ini dua jawapan yang kita nak. Okay, so kita dapat tahu dia punya lateral force. Jadi untuk Z bar tadi, saya ulang sikit, saya ringkaskan ulangan. So the first part ni PO1 adalah 51.7 tadi. Pada jarak yang ni adalah H1/3. PO2 jarak ni ialah H2/2.
PO3 jarak ini adalah H2/3 dan sama juga kat sini. Ni PO3 PO4 jarak dia daripada base of wall adalah H2/3. Jadi daripada sinilah kita dapat average of the location of the lateral force. Okay. Nanti kita akan try buat exercise bersama so that lebih faham lah, insyaAllah. Okay. Okay, sekarang tadi kita dah tengok dekat at rest condition. Sekarang kita tengok for active and passive for the cohesionless soil. Cohesionless soil. So maksudnya C equal to 0. Once the C equal to 0, the active lateral force equal to half times Ka gamma H square. Similar to the previous one for the at rest. The difference is only active and at rest. This is active A, then P for passive. Okay, kita tengok okay, kalau sebelum ni kita tahu yang active is a move away from the backfield, and while for the passive is against to the backfield. Okay, this is the failure wedge. They based on the failure wedge. Similar for the rectangular. For the triangular, the location of the PA is 1/3 of the height. Sama juga for the passive, 1/3 of the height. Sama. And what happen if it submerged partially? Kalau dia tenggelam sikit, jadi dalam case tenggelam sikit, lepas tu dia ada pula surcharge. In this case we have a surcharge here. Ataupun kita ada yang macam contoh daripada surface load tu, we call kita boleh assume dia as a surcharge. So kita ada Q kat sini. So what happen, kita akan dapat dalam keadaan ni kita akan dapat this area first part segi ni adalah Q kali KA. Q kali KA. Kemudian kita ada triangle ni. Kita ada part segi ni. Kita ada ni. Kemudian kita ada yang pore water pressure. This is for pore water pressure. Yang part segi ini adalah untuk surcharge. Yang this part, yang ni this part adalah untuk soil. So bila kita ada kita bila ada yang macam ni, so we have a surcharge, we have a groundwater table. So kita kena ambil kira surcharge part, soil part and pore water pressure part. Okay. Okay, samalah juga dengan untuk passive. Jangan peningkan dengan dia punya yang bawah ni panjang-panjang ni. Basically it's about the area of the distributed stress. Area of distributed stress. Jadi dia based on shape tu lah. Jadi kita kira area, kita boleh estimate dia punya lateral force. Okay, ini untuk passive sama juga Cuma beza dia ialah nanti beza dia ialah pada dia punya formula of the KA and KP. This is for KA plus V over 2 and this is for KP 45 minus V over 2. Okay, so kita pergi tengok contoh. And 5 meter high retaining wall shown as a figure. Determine A, Rankine active force. So maksudnya dia nak force P. So PA per unit length of the wall and the location of the resultant of the resultant. So Z bar A. This is for active. Kemudian juga dia nak PP, passive force, and also ZP. So PA, ZA, PP and ZP. Jadi because C equal to 0 means it's cohesionless. So the formula for the active adalah ini. Yang mana ini adalah ini adalah ini. Gamma Z ni adalah sigma naught. Okay. Jadi first untuk kira ni kita kena determine the coefficient of active lateral pressure dululah, KA. So we have V equal to 30 degree.
by using this equation or other equation that you can use is tangent 45 plus V over 2 kan. Mana-mana boleh pakai. So yang ni pun kita boleh pakai. So 1 minus sin sin 30 over 1 plus sin 30, then we obtain 0.33 for Ka. At Z equal to 0, dua-dua jadi kosong kan, pasal tak ada apa-apa yang berlaku kat atas, tak ada surcharge, tak ada apa, jadi kosong lah. At Z at 5 meter, jadi maksudnya daripada atas sampai bawah, Ka times gamma times Z. Okay, so we have 0.33 times gamma 14 times Z 5 meter, and we get to 23 kilonewton per meter square. And for the active force per unit length, ini senang kan, ni pasal satu area je kan. So kita dapat bentuk triangle je lah kan. Dapat triangle, jadi half times to 5 times to 23.1, and kita dapat 57.75. Jadi Z ni adalah H per 3 kan, pasal dia satu layer je. H over 3, jadi sama dengan 5 over 3, and we get 1.67. That's why the Z bar is 1.67 and the PA kita dapat 57.75. Okay. For part B, for passive part, sama je, cuma beza ni tadi kat sini lah kan. Ni sebenarnya kalau kita tengok ni, KP equal to 1 over KA. Ni lagi senang lah. 1 over 0.33, then we get 3. Ni yang paling mudah lah. At Z equal to 0 semua kosong, but at Z at 5 meter, KP times unit weight of the soil and times the depth Z. So we get 210. Sama juga, kita ada membentuk triangular dan pada kedudukan H per 3. Okay, ni simple example. Sekarang kita tengok pula yang sekarang ni kita ada dua layer soil yang berbeza. Now we have a different type of soil, and the second layer ni yang different type ni ditenggelami air pula. Jadi dia ada air pula. So in wet condition, this is dry conditions, wet conditions. Dan kalau kita tengok V is different. We have a different V here. So when kita face this kind of problems, apa yang kita kena buat ialah we should have two Ka. So Ka1 for the first layer and Ka2 for the second layer. So Ka1 first layer kita buat sin 30 over 1 plus sin 30. Ni tadi kita sama dengan sebelum ni kan. Okay, for second 35 kita dapat 0.271. So Ka1 0.33, Ka2 equal to 0.271. So sini tak ada surcharge. So when it's no surcharge, at Z equal to 0, the overburden pressure become 0. At Z equal to 3 meter, ni kena apa ni just inside the bottom of the upper layer. Since it's different type of soil, jadi from the top layer kita ada dekat kawasan ni lah ya, senang kita bottom layer of the first layer, bottom part of the first layer. At this okay, jap, yang atas okay. Untuk overburden pressure is 3 times 16, 3 meter times 16 kilonewton per meter cube. Jadi times dengan Ka, then we get 16 kilonewton per meter square. Jadi ini untuk first triangle. Kita draw first triangle at 3 meter depth, dan kita dapat kat sini adalah 16 kilonewton per meter square. Okay. At Z equal to 3 meter again. Tadi at 3 meter tapi just inside the bottom of the upper layer. Sekarang ni yang second layer yang top ni pula. Jadi yang untuk rectangular ni, untuk part segi ni pula. Untuk part segi ni pula. At 3 meter, similar 3 times 16, we still use 3 times 16. 48 kilonewton for the overburden pressure, but the Ka that we will use for this part is Ka2.
Tadi kita guna KA1. Okay, now we use a KA2. So untuk rectangular ni adalah KA2 0.271 times dengan 48. Jadi beza antara this triangular dengan this rectangular is about each KA. Jadi KA1, KA2, but the overburden pressure is same 48. Then we get 13 kilonewton per meter square. Jadi kat sini kita dapat 13 kilonewton per meter square untuk area 2. Ni area 1, ni area 2. So sekarang kita pergi ke third part. Untuk at z equal to 6 meter, jadi kita ada 6 meter, maksudnya dapat ada from the top of the wall sampailah bottom of the wall. Jadi 3 times 16 adalah untuk top layer, dan second layer is 3 times 18 minus 9.81. So this is gamma prime. So kita dapat the total is 72.57 kilonewton per meter square. Jadi times tu, since this area yang triangle ni adalah berada dalam kawasan KA2, so we have to times to KA2, KA2 0.271, kita kalikan dengan 72.57 dan eventually we get about 20 kilonewton per meter square. So the total width of this part adalah 19.67. Kemudian tengok pula pore water pressure. This is soil part, this is pore water pressure part. So pore water pressure part, kita tengok 3 meter ni adalah berair. So jadi kita 3 kalikan dengan 9.81. So ni untuk pore water pressure 3 kali dengan 9.81, we have 29.43. Okay. Okay, apa? Dan kita kira dia punya active force. This is first area, second area, third area. Third area ni dia gabung dia gabung. So dia gabung ini 3 dan 4 ni dia gabung dalam buku teks awak lah. So saya cadang kita separatekan so that kita lebih mudah untuk faham. Jadi kat sini dalam kes ni dia gabung lah, tak ada masalah kalau awak boleh faham yang gabung ni boleh lagi okey lah. Okay. So kita ada ni hinggalah kita dapat PA equal to 117. Then for Z bar 24 means the first part, 39 is second PA. So PA 1 1/3 from this height. Okay. Kemudian PA2 kat tengah-tengah ni. Kemudian PA3 adalah 1/3 daripada yang ni, PA3. Okay. Jadi 3 untuk dapat yang ni, 3 is daripada sini ke sini adalah 3. Dan plus ini adalah 3 juga. So divided by 3, 3 plus 3 over 3. Kemudian yang the second area 3 divided by 2 je pasal dia rectangular. Kemudian 54.15, dia punya depth adalah 3. So kita ambil divided by 3 untuk tahu dia punya kedudukan PA3 tu. Kita bahagikan dengan PA dan kita dapat Z bar equal to 1.78 meter. Okay. Okay, ini sebenarnya ada satu contoh yang daripada ni, contoh yang simple tadi. Tapi kat sini saya letak juga, kalaulah in one conditions, this simple layer dia dinaiki air. So the groundwater table the rise at 2 meter under the ground surface. Jadi this is a ground surface. This is ground surface. So 2 meter from the ground surface. So kat sini 2 meter, kat sini 3 meter. Kat sini ada air. So dekat yang air ni, inilah dia punya ni masih sama. Cuma yang dekat bawah air ni, given the unsaturated equal to 17, while for the V is 33. Jadi kat sini kalau kita tengok, dia punya V berbeza. Once it's different, so we have 2 KA. Okay, we have 2 KA.
sama dengan previous punya examples. Jadi ini nanti saya dah bagi jawapan kat sini. Nanti awak boleh try. Depth yang 2 minus 2 plus ni bermaksud ini adalah yang tadi, the bottom part of the first layer, this is top part of the second layer. Itu beza dia. So kita jadi awak try kira sehinggalah kita dapat. Saya lebih prefer kalau you boleh buat dalam bentuk jadual. If you can make it into table, it's easier for you to check kat mana ada silap. Jadi kalau kat sini kita buat part by part. This is for soil part, this is for water pressure part. Jadi kat sini bila kita buat by using this method lah, saya rasa kalau you silap, you akan tahu kat mana. Pasal dia, kita buat part by part. Jadi kita akan dapat detect kalau ada silap. Jadi sampailah kita dapat dia punya location of the lateral force. Ini nanti mohon cubalah based on the previous punya examples. Okey, sekarang ni ada satu examples yang kata orang agak mencabar sikit lah pasal dia ada semua. Dia ada semua. Dia ada, we have a surcharge here. We have surcharge. We have a water table here. Then we have a different type of soil. Ini bukan sat ni. Okay, ini salah ni. Ini bukan sat. Ini unit weight dry area lah. So yang ni yang saturated. Jadi kita ada 2 meter and 4 meter, then we have a passive area. So this is from passive. Ini adalah active. Okay, ini passive. Okay. Jadi dalam slide yang saya share, dia dah tunjukkan dah the way we calculate all the to determine all the required ni lah, required answer ni. Jadi answer ni semua dia ada tunjukkan by detail calculation lah dalam slide ni. Tapi saya nak tunjukkan how we can solve this problem dengan menggunakan table yang cara kita sebelum ni. Okay. Hopefully take part in this calculation. Kita try buat bersama. Ini sebenarnya soalan ni adalah soalan ni lah sebenarnya. So saya simplify dalam bentuk lukisan yang macam ni. Okay. Since we have a different fee, we have 25 and fee equal to 30. Jadi KA 1 sama dengan 1 minus sin 25 over 1 plus sin 25. Yang ni pula kita akan dapat 1 minus sin 30, 1 plus sin 30. Dekat sini kita dapat 0.33. Yang kat sini kita akan dapat berapa? 0.41. Okay. 0.41 ataupun dia punya exact dia, saya lebih prefer you use 3 decimal lah, 3 decimal. Kalau 3 decimal ni dia akan lebih tepat lah. Untuk KA lah, untuk KA you use a 3 decimal point. Jadi kalau kat sini 0.406. Okay. Sekarang kita tengok by depth. Since we have a surcharge, kita pecahkan kepada 3 parts. We have surcharge here, then we have soil part, then we have water pressure part. Jadi dekat depth untuk surcharge sahaja, untuk pada kedalaman 0 ke 2 meter, ini 2 hingga ke 6 meter, 0 hingga 2 meter, dekat sini kita ada KA kalikan dengan sigma naught. Jadi KA dekat first kita guna 0 to 2 meter kita guna KA1, untuk 2 to 6
meter kita guna KA2. Okey kelas, saya rasa boleh try kira dulu. So berapa yang awak dapat untuk first. So saya pun nak kira juga. So KA 0.40. Okay, since untuk overburden pressure dekat sini dia sama dengan kosong. Pasal apa? Ini kita cuma ambil kira berkaitan dengan secharge sahaja. Jadi apa yang kita buat ialah dekat sini KA kali dengan Q. Ataupun Q kali dengan KA untuk secharge ini. Jadi Q sama dengan 20 darab dengan KA 1 ialah 0.406. So untuk yang ni pula QKA 2. So we have 20 times 0.333. Okay. Okay. Jadi apa yang kita dapat kat sini is about 81.12 and the second one we get 6.67. Okay. Dan ini adalah area 1, ini adalah area 2. Jadi kat sini kalau awak tengok saya pecahkan pada 3 part, secharge, soil, water. Jadi for secharge area 1 dekat sini adalah 8.12 and the second area adalah dia punya ujung ni adalah 6.67. Okay. Okay, now we try calculate for the soil part. For 0 at 0 semua kosong. Okay, semua kosong. And 0 to 2 meter 0 to 2 meter at 2 meter kita buat kat sini tadi minus plus. Minus plus ni maksudnya yang tadi yang untuk 3 dan 4. Yang ini untuk area ni 1, area 2, area 3 dan area 4. Jadi area 3 dengan area 4 ni, yang 3 ni okeylah kita direct je. Untuk KA ialah kita kalikan dengan KA1. Jadi kita dapat KA1 ini ini kita dapat KA1 gamma 1 H1. Okey. Kemudian untuk yang ni pula KA2 gamma 1 H1. Ni yang bezakan dia ialah 3 dan 4 KA1 gamma 1 H1 So for this ni kita times lah KA1 gamma 1 H1. So KA1 0.406 times to 19. Sorry, this is not SAT. This is dry area. So 19 kita kalikan. Kita cuba Cuba kira. Dia pun nak kira juga. Jadi 19 darabkan so kita akan dapat 15.43 15.43 and the second one kita akan dapat 12.65. Okay. Okay, kemudian at 6 meter adalah area yang nombor 5. So at area 5, ni kita kena pakai KA2 lah.
So KA2 gamma prime tu H2. So kita akan dapat dekat sini. Ni kena campurkan dengan yang atas lah kalau kita nak dapat yang kat ujung sini. Jadi yang kat 3 tadi adalah 15.43 kat sini. Kemudian kita ada 12.65 dekat sini. Jadi yang dekat sini ialah yang ni, yang atas tadi tu kita tambahkan dengan yang ni. So kita akan dapat dekat ujung ni adalah 26.25 lebih kurang. Jadi 26.25 okay, then soal dah selesai. Sekarang kita pergi for water pressure. For water pressure, at depth 4 meter ni kita ada air. So at 4 meter depth times the unit weight of water. So at 6 meter, jadi kita akan dapat 4 times unit weight of water. That means 4 times 9.81. This is area 6. Dan kita akan dapat the pour water equal to 39.24. 39.24. Jadi kat sini 39.24. Okay. Sebenarnya kat sini, since dia punya soalan sebenarnya ada untuk passive juga kan. Jadi kalau passive kita ada 2 part. Okay, triangle. Ini passive Ini adalah soil. Ini adalah water pressure. This is for passive. This is for active area. This is passive area. Jadi untuk PA ataupun force, dia adalah area of the kita kira area dia lah so that we can calculate the force. Jadi for the first area, we have 8.12 since dia adalah 4 segi, 8.12 times 2. So kita akan dapat 16.24 kan. Jadi yang ni pula 667 times 24 dan kita akan dapat sekian sampai ke bawah. Dan akhir sekali kita dapat the total of the PA 2015, the background 215. Nanti try lah isi, try buat sama tak dengan jawapan yang diberi daripada contoh tu Jadi sebenarnya this calculation dah ditunjukkan lah. Cuma awak kena ini saya tunjukkan the way we use the table easy table untuk pengiraan. Jadi this column pula kita kena kira dia punya moment. Okay. So untuk moment, untuk yang aktif, Doktor. Ya saya. Maaf, saya nak tanya boleh? Boleh. Tak ada masalah. Yang satu, 2 plus tu dari mana ke mana doktor? Saya kurang faham. Yang untuk side depth tu kan buat dua negatif and then 2 positif. And dia dari mana ke mana? Sebab saya kira saya tak dapat 12.65 tu. Saya salah masuk depth dia. Yang ni? Yang dispart kan? Dapat. Okay, yang dispart ni, yang tu dekat soal part untuk area number 4 ni. Area number 4 ni, dia maksud 2 plus tu adalah bermula daripada starting of the second layer ni. Jadi bermaksud 12.265 ni, 12.65 ni adalah KA2, pasal dia ada dalam kawasan KA2 kan. KA2 times 2, but we have to calculate the same overburden pressure from the top layer. Jadi KA2 gamma 1 H1. Ni, cuba kira yang ni, dapat tak 12.65? KA2 gamma 1 H1. Betul tak Saya pun nak check. KA2 0.33 times. Betul doktor. Kita ambil atas dia lah. Pasal nanti awak check juga from the previous example. Tadi saya ada tunjuk ada previous example kan. From your books lah, daripada buku awak tu nanti dia ada mention what mean of the bottom part of the top layer, maksudnya tu minus tu.
and what means of the top part of the second layer. Itu yang saya, takkanlah saya nak tulis panjang-panjang tu kan, so saya buat sign minus and plus tu lah. So nanti awak try check dengan yang previous example. Okay. Tapi basically for the fourth area tu adalah based on the first layer punya overwood and pressure, but we use second coefficient Ka2. Okay. Alright. Sama. Sampai mana tadi Okay, for the moment as stated before, for the rectangular we have divided by 2, so this is PA1, this is kat tengah-tengah juga PA2. Ni kena, bila rectangular we have to divide it by 3 kan, so the located at 1/3 of its height, PA3, PA4 dekat tengah-tengah. This pun 1/3, PA5, this is PA6. Jadi at moment arm for first area means daripada bawah kan, dia kena kira daripada bawah, from the bottom of the wall. So we have 4 meter plus at the center of first area, 2 by 2. So kat sini moment arm for first area is 5, and then for the second one kat sini, since it's rectangular, so we directly divided into 2, so 4 meter divided by 2. And for the third area, similar to the first one, 4 plus, but since it's rectangular, the segitiga, so kita divided by 3 kan, 2/3. And for the fourth, equal to PA2. Untuk PA5 adalah 4 divided by 3 and 6, 4 divided by 3. Jadi kalau kat sini contoh ni kita akan dapat 5 kan. So moment is 16.24 times moment, then we get the total moment, the moment amount. So 16.24 times 5. Kira lah. Cuba kira lah. 16.24 times 5. So we get 81.2. So, 81.2. Jadi, kira sampai bawah. So, the total of the moment is 448.68. Ini saya pakai Excel So, mungkin if you use as 2 decimal points, mungkin a different, 1 decimal points different, 3 decimal points different, but the difference is not much. Dia akan ada sikit dia perubahan. Tapi saya suggest for the KA, for the coefficient ni, you use 3 decimal, but all the calculation inside the table you use a 2 decimal. Okay, so that dia akan lebih kurang dia semua. Okay, akhir sekali untuk kira ZA is the total of moment over the total of PA, equal to 448.68 divided by 214.64, then we get this ZA. Okay, ni 2.09 meter. Okay, jadi similarly for passive part, untuk soil part, since it's not untuk passive part dia tak ada surcharge, and yang terlibat hanyalah yang wet area only. So the soil at 0 lah kan, ni 0. Kemudian this is for after 4 meter 4 meter. So 4 meter. Jadi KP terbalikkan je, since KP dia punya side, dia punya phi is 30. So KP equal to 1 plus sin 30, 1 minus sin 30. Ataupun nak senang, yang this part awak overkan 1 over KA2, then we get KP equal to 3. Okay, jadi 3 kalikan dengan dia punya overburden pressure for the soil.
So soil part yang this area sama dengan nombor 5 ni. So tengok pada nombor 5 ni adalah sama untuk pasif. So dekat sini akan dapat lebih kurang 122, 22.3. Ni area number 7 lah ni 7, ni 8. Okay, ni 7, area 7. Ini kosong lah. Kemudian dia punya force equal to 244.6 pasal 122 times 4 divided by 2 lah, kita akan dapat 244.6. Moment directly 4/3, and kita harapkan dengan ni dan kita akan dapat lebih kurang 3 to 6 kat sini. Untuk water pressure pun 4 meter. Kita kat sini kita dapat sama macam kat atas tadi, 39.24. Ini area nombor 8. Jadi dekat sini kita akan dapat 78.5. Ini pun 4/3 dan kita akan dapat kat sini dan kita akan dapat jumlah kat sini. Dan hasil bahagi 2 ni kita akan dapat ZP. ZP. Jadi untuk these cases sebenarnya kita tak payah bahagi 2 ni pun tak apa. Pasal dia hanya melibatkan triangle. So 4/3. So 4/3 awak akan dapat 1.333. Jadi kalau bahagi pun biasanya akan dapat yang sama lah. So ZP equal to 1/133. So Rx ni hasil tolak PP Rx adalah PP tolak PA. The moment ratio is the PP over the total moment P over total moment M A active. So yang ni adalah ni. Okay, so boleh try nanti cuba penuhkan table ni. Kalau ada apa-apa masalah boleh tanya saya lah, ataupun tanya kawan-kawan dulu yang faham. Kalau tak faham juga bawa sekali kawan tu tanya saya. Okay. Ini sebenarnya yang dia buku punya calculation method lah. Dia okey sebenarnya, tapi pada saya macam kalau tak faham ni dia payah sikit lah. So basically kalau awak guna table yang ni, saya rasa insyaAllah lebih mudah untuk awak faham dan lebih mudah untuk awak check dia punya calculation. Tadi macam ada kawan tadi kan dia tanya how can we get 12.65 at 2 plus layer tu kan. Jadi kita tahu kat mana yang kita tak dapat tu. Okay. Okay, ini nanti awak check lah. Ini yang jawapan-jawapan dia lah. Suppose ni memang akan sama lah dengan yang kita dapat ni. Okay. Okay, kelas saya rasa saya nak bagi lebih kurang 20 minit untuk kira ni. Soalan sama macam sebelum ni. Awak cuba buat sambil rehat. Sambil rehat. Rehat ke buat? Tak tahulah, ikutlah. Cuba buat. Kalau ada apa-apa yang nak ditanya, tanyalah nanti. Okay. So far untuk this case ada apa-apa soalan? Ada tak? Untuk questionless? Okay Okay, kalau tak ada, hopefully awak boleh cuba dululah untuk latihan yang ni. Okay. Sorry lagi sekali ni, kenapa asyik tertulis saturated ni pasal copy paste lah ni ni bukan copy. So ni unit weight biasa. Okay, silakan cuba. Saya bagi masa 20 minit sambil kita ambil break sekali lah. Okay.
Okay, kelas. So harap dah mencuba. So hari ni kita keluar bernasib baik ni. Kebetulan ada construction kat depan bilik saya. Jadi hopefully awak still boleh ni lah, boleh dengar lah sikit-sikit lah. Saya pun sekarang ni terganggu dengan bunyian tu Okay, tapi tak apa, kita teruskan. So dekat sini saya dah letakkan dia punya jawapan untuk question ni. The total of the lateral active pressure is 120 lebih kurang, and for the moment active lateral force approximately 191, and for the Z bar active is 1.59, dan begitu juga dengan for the passive part. So this part is for passive. This is the difference between the PP and PA, and the ratio of the moment passive and active. So it's 0.88, and since the finally the passive is exit, the active is exit from the passive, and the wall will rotate. Okay, nanti check, boleh try terus. Ke ada yang dah siap sampai habis? Ada tak? Ke masih mengira? Masih mengira? Okay, it's okay. Nanti awak boleh sambung lah anytime nanti untuk this part. Okay, sekarang kita dah cover all the part in cohesiveless soil. Sekarang kita nak tengok pula in the condition is cohesive. The cohesive means the C is not zero. So maksudnya dia ada C lah. So we have a cohesive parameter for this soil. Okay. Once we have a cohesive part, it would be separate into two conditions that we call it as a drain and undrained condition. So what is drain conditions? Drain condition is when the Ka we have a phi value. Phi is not zero. This is drain condition. While for the undrained condition, when the phi is zero. Jadi hopefully you still remember how soil shear strength determined from the lab test. Jadi tau equal to C plus P not sigma tangent P. Ni. So kalau kita buat guna undrained unconsolidated ataupun UU undrained unconsolidated test, then we get a straight line. Kita ada dapat macam ni. Hopefully ingatlah So this is tau. So this is a C, and the P equal to 0. This is, we call it as the undrained condition. So once the undrained condition, the Ka equal to 1. Awak nak try kira pun boleh. So sin kosong satu per satu, so jadi 1. And the C here, maksudnya dia punya pintasan tu equal to Cu. Cu means the undrained shear strength. So this is undrained shear strength. Kita tengok for the drain conditions. For the drain conditions, the active stress equal to Ka times gamma Z. This is similar to the previous one. Since we don't have any C for the cohesionless. So yang belakang ni tak adalah. So for the cohesive soil, kita kena ambil kira this part. Kita ada C kat sini. So once the Ka equal to 1, dia akan undrained condition. So gamma Z, Ka equal to 1 kan. Jadi satu kali ini dapat gamma Z je. Dan the square root of the Ka, square root of 1 akan dapat 1 juga. So times 2 times Cu. Okay. So ini drain, ini undrained condition. So how to determine the maximum depth of tensile crack? So tensile crack ni
crack yang berlaku pada tanah tersebut. Jadi untuk determine the maximum depth of tensile crack, kita kena buat the equilibrium of this equation, and finally we get the Z naught equal to 2C over gamma square root of Ka. And for unknown conditions, Ka equal to 1, so yang Ka tu dah tak ada lah. So ini adalah untuk maximum depth of the tensile crack. And how to determine the lateral force before the tensile crack and also after the tensile crack. Jadi before tensile crack, this is the formula that we will be used for the before tensile crack, and this is for undrained conditions. And finally for the after tensile crack, nampak macam panjang kan? So basically after tensile crack is actually the area of this is tensile crack, this is max tensile crack. Jadi after tensile crack hanya triangle ini yang terlibat. Okay, this is after. So ini adalah ini sebenarnya. Okay. Kalau yang ini Ka tak ada, so kita simplify this equation into this equation. Okay. For the passive sama juga, the difference is only on the sign. We have minus here, but in here if we get a positive sign, similar. So for ni untuk kefahaman, so kita di simple exercise. So the frictionless retaining wall shown in figure, the active force PA after the tensile crack occurs. So dia nak tahu the PA after the tensile crack occurs, and then they want to know the passive force. So first kali, given the phi26, we calculate the Ka. So this is we have a phi value. So this is drain condition kan. So drain condition. Jadi drain condition kita cari Ka dia. So we get 0.39. We have surcharge here. Remember we have surcharge. So kalau surcharge kena ingat kalau yang not tu kita kena bersamaan Q campur dengan gamma H. Ni kan. Kalau ada Q, ni Q jangan tertinggal. Q ni selalu orang tertinggal lah. Okay. So the unit weight is 15 and the C is 8. Kita tengok, kita gunakan formula for drain conditions. For the active stress, so equal to Ka times sigma prime A minus 2C prime times to the square root of Ka. 0.39 times 10 is Q tadi. Okay. 0.39, jadi ni Ka kali dengan Q. Ini untuk yang surcharge part. Untuk at Z equal to 0 kan, at Z equal to 0 yang terlibat hanyalah surcharge. So KAQ minus 2C, C adalah 8. Ka yang kita kira sebelum ni adalah 0.39. So 3.9 divided 3.9 minuskan dengan 9.99, so we get negative 6.09. Jadi kita dapat negative 6.09 at the top of the layer. At Z equal to 4 meter at the end of the wall. So 0.39 times 10 untuk yang surcharge. Kemudian 0.39 times 4 times 15 adalah untuk yang bawah ni. 15 times 4. Okay. So kita dapat yang ini tolakkan dengan sama juga macam yang atas ni, 2CKA. Dan kita dapat 27.3 minus 999 dan kita dapat 17.31. Jadi this is 17.31. So untuk estimate the tensile crack Z, dia tak cakap maximum tensile crack, dia suruh cari cari the PA after the tensile crack. So how we can get this tensile crack by using the ratio 609 over 104 ataupun over Z equal to 731 over 4 minus Z kan. Okay, jadi Z kita dah dapat
kita selesaikan this equation dan kita akan dapat Z equal to 1.4. Jadi kita dapat Z 1.4. So the total length is 4. 4 minus 104, then we get this length is 2.96 meter. Okay. Jadi after tensile crack, as I mentioned previously, is only the area after the Z depth Z ni Jadi selepas 1/4, this area yang kita nak kira, this is the lateral force after the tensile crack. Jadi half times 17.31 and times 2.96, dan akhir sekali kita dapat around 26 kilonewton per meter. Okay. Jadi ini adalah jawapannya. Kemudian untuk part B sama juga, tapi dia nak tahu yang pasif. Jadi pasif kita guna this formula, dan kita akan dapat 2.56. Okay, 2.56. Ataupun kita boleh buat juga 1/0.39. So kalau 1 divided by 0.39, kita dapat 2.56. Senang. Lagi senang lah kot. Kp equal to 1/Ka. So Ka tadi 0.39, 1/0.39, kita dapat 2.56. 2.56. Okay. Kemudian guna formula yang for drain condition, dia punya step sama macam yang aktif, cuma yang pasif dia akan move against to the backfill. So dia move ke sini, sebab tu yang ni ini adalah ke sini disebabkan active force tadi. Okey, jadi kita akhir sekali kita dapat PP equal to 512 kN per meter. Okey, kita tengok pula kalau contoh undrained. This is example for the drain condition. This is for undrained condition. The returning wall that has soft saturated clay backfill. For the undrained condition V equal to 0 of the backfill determine the maximum depth of the tensile crack. So kat dalam ni dia nak Z0, dia nak maximum depth of tensile crack. Then PA before the tensile crack and the PA after the tensile crack. So here we get a V equal to 0 undrained condition, and the unit weight is 16.5 at the CU 10 kN per meter square. There is no surcharge, tak ada. So kita boleh kira for V equal to 0, KA equal to 1 and C equal to CU, and daripada equation for the drain conditions, kita gunakan this equation. Gamma Z at Z equal to 0 dah adalah kosong kan, pasal surcharge tak ada, soil stress tak ada, semua tak ada. Jadi yang tinggal hanya negative CU. Negative CU yang mana CU adalah 10. Jadi negative 2 times 10, we have negative 20 kN per meter square at Z equal to 0. Jadi kita draw, this is negative 20 kN per meter square. At Z 6 meter, 16.5 times 6 means the unit weight of this soil times to the height of the wall minus 2 CU, 2 times 10 kita dapat 79. So kita dapat 79 at the bottom of the wall. Jadi untuk maximum kita kena guna formula yang for the undrained conditions, 2 CU divided by 16.5 kita dapat 1.21 meter. So kita tolak 6 meter, the total length of the wall 6 meter minus 1.21, so kita akan dapat 479 meter. So this is after, and for the before tensile crack, kita rujuk pada formula for the before tensile crack, the half of the gamma H2 minus 2 CU over H. So kita akan dapat 177 kN per meter. This is before tensile crack, and after tensile crack kita kira this area. So half times 79 and times 4.79. So kita akan dapat 189.2 kN per meter. So itulah contoh for the drain condition and undrained conditions for the cohesive soil. Jadi sebelum ni we have a cohesionless soil, jadi without C, and now we have a C for the drain and undrained condition. So dia punya beza is on the V. V. Satu V adalah kosong, satu lagi V dia tidak kosong lah, not zero.
Okay, selesai untuk kita punya part of the lateral earth pressure punya calculations. So sekarang ni saya akan brief sikit-sikit about the application of the soil stress theory in design. Jadi sebenarnya why we need to study on the lateral earth pressure ni, apa sebab dia dan kat mana nak apply, dan apa sebenarnya perkara yang penting, benda yang penting untuk kita tahu dalam reka bentuk lateral earth structure ni. Jadi yang wall dan sebagainya lah, sheet pile, wall dan sebagainya. Jadi inilah benda yang kita akan pergi. So basically for the retaining walls, we have two type of the retaining walls that we call it as a conventional, and the second one is MSE. So we have conventional and the conventional. Yang second adalah MSE. MSE ni yang paling, yang lately dia popular lah. MSE means the mechanically stabilized earth wall. Jadi kebanyakan kita dah pakai MSE lah. Conventional ni masih pakai juga, tapi ada certain case memang kita akan pakai conventional lah. Kadang-kadang pasal dia lebih ekonomi, dia sesuai kat situ. Jadi that's why sometimes we use the conventional and sometimes we use the MSE type of retaining wall. So for conventional, it can be divided into 4 types that we call it a gravity, semi-gravity, cantilever and counterfort. Jadi untuk gravity retaining walls, ni gravity retaining wall. Saya tak baca sangat lah. So gravity wall ni basically it depends on its own weight. Dia punya self weight. Jadi dia punya stability adalah based on dia punya own weight dia ni. Lagi besar, lagilah dia stable. Tapi kena ingat, lagi besar, lagi berat. Bila lagi berat, adakah tanah yang di bawah ni, tanah yang support ni adalah boleh menampung this structure? Itu benda yang kita kena ambil kira when we design the gravity wall. In order to reduce the weight of gravity wall, biasanya kita akan guna sedikit tertulang atau reinforcement. Then when we use a reinforcement, we can reduce the weight of the gravity wall. Dalam case ni we call it as a semi gravity wall. And for ada certain tempat dia tak nak pakai yang jenis besar-besar, dia nak pakai yang slim punya wall. Jadi slim punya wall dia akan jadi apa yang untuk kita improve the stability, kita akan gunakan reinforcement, dan in the same time kita guna slab pada tapak dia. Ini kita panggil dia slab pada tapak dia. Ini stem So the slim stem and kita ada slab kat bawah ni. Jadi design the length of the slab ni sangat penting untuk menentukan dia punya kestabilan. Okay, and the final conventional method adalah counterfort. Katakan kita nak buat wall yang panjang dan kita nak pastikan dia punya stability, kita akan beri bantu dengan kalau bahasa Melayu kita panggil tupang lah kot counterfort ni. Macam dia tupang benda tu, dia tahan wall ni daripada rotate. Okay, itu adalah counterfort retaining wall. Jadi dalam mereka bentuk wall ni ada 3 parameter yang paling penting yang sebelum ni saya ada nyatakan, iaitu unit weight, then angle of friction dan cohesion. Jadi these 3 type of parameter, these 3 parameters is very crucial dalam penentuan design yang awak buat. Jadi macam mana nak dapat unit weight tu? So hopefully you first senang je, you tengok pada unit. The unit of unit weight is kilonewton per meter cube, means the volume atas adalah dia punya density or weight. So based on the Newton, kita boleh by mass or by Newton pun boleh. So for the V in kilopascal or kilonewton per meter square equal similar for the C, and V and C that we can obtain from field pun boleh, daripada lab pun boleh. So daripada lab ada test yang kita boleh tentukan V dan C. Contohnya apa? Direct shear test,
and direction test, or we have a triaxial test, and at field we have a vein shear test, and jadi kita boleh dapatkan V and C daripada test, jadi penting untuk engineer memahami 3 parameter ni before start the design. Okay, jadi first kali selepas kita tahu 3 parameter, barulah kita kena faham the lateral exposure. Jadi lateral exposure ni lah yang akan kita buat untuk stability check. Jadi apa yang awak belajar tadi, what you learn from lateral exposure adalah untuk kita check the stability of the structure that we design. Okay, in terms of its overturning potential, sliding and bearing capacity. Ini 3 adalah 3 type of the typical failure of retaining structure. Okay, and second is check for the strength. This is basically more to structure punya part lah. Kita kena kira tertulang. In reality nanti you kena design the whole structure, means not only the stress but the wall itself. Jadi tertulang nak pakai berapa, what size, T10 ke, Y20 ke, Y16 ke. So how many reinforcement that we have to use, and what the spacing between the reinforcement and so on. Itu antaranya. Tapi cuma yang part yang paling penting ialah how much the lateral force yang dikenakan on that wall, so that you can design the structure itself. Okay. Okay, this is typical parameter that normally we use for first trial lah. Untuk trial kita boleh design ikutlah dia punya ni 0.1 H, means dia punya thickness of the stem and the thickness of the slab and how much the depth that we have to penetrate our wall. Jadi semuanya dia ada estimations, but ini adalah hanya dipanggil preliminary guideline untuk awalan saja, preliminary design. So if it's not stable, then you have to decide lah whether kat mana nak buat. You nak kena panjangkan this part ke, you nak panjangkan lagi this part ke, you nak kena tambah sikit anchor kat bawah ni ke. Many ways lah to increase the stability of the wall. Jadi this is how the ranking active pressure yang kita buat tadi, PA apa benda semua tadi tu. So ini macam mana dia punya application in soil stress distribution punya calculation. So kita assume dekat belakang wall ni ini adalah distribution of the stresses. Okay. Yang ni sebenarnya dia punya detail, basically if you further your study in civil engineering master for the master, ni part of. Saya pun ada ajar juga for the master students, jadi this is part of the syllabus for geotechnic. Jadi macam mana kita nak determine the safety of the wall structure itu sendiri. Okay, tak apa, ini kita know the application dulu. So untuk kira dia, ni untuk similar lah for the gravity wall. Dia pun gunakan lateral stress yang kita belajar tadi. Okay, this is the failure type. Tadi saya cakap basically we have main three type: overturn, slide and bearing capacity. And fourth one is rare, but it could be happen kalau kita terlepas pandang during the SI, site investigation. We call it a deep-seated shear failure. Deep-seated shear failure ni sebenarnya kita ingat tanah kita jumpa tu okey dah. So our wall, they sit at the good soil, but the intermediate layer yang dekat tengah ni, dia ada jumpa dengan katakan the thin layer of the weak soil. Jadi on that time lah dia akan slide pada yang thin layer tadi. So once it slide at the thin layer, the wall will be rotate. Ini yang bahaya pada deep seated. Deep seated ni kadang-kadang dia boleh berlaku pada difference of geological feature dia. The geological feature dia berubah. Itu dia boleh menjadi deep seated. Okay, kelas sampai rasanya sampai sini untuk our chapter 2. We finish our chapter 2.
So this is assignment 2 for chapter 2. We have 5 questions, 13.13 to 13.20. Basically, I put the questions in your slide lah. Jadi 13.13 to 13.20 ni. Okay. Mungkin buku kita berbeza, saya pakai buku lama, tapi saya letaklah yang ni so that awak ikut yang ni lah, ikut yang daripada soalan yang diberi ni. Jadi memandangkan minggu ni adalah minggu terakhir sebelum midterm break. Jadi minggu depan insyaAllah kita berhari raya bagi yang Muslim. Untuk assignment ni saya akan bagi 2 minggu lah. So minggu depan tak perlu hantar minggu depan pasal nak raya kan, rayalah dulu. Jadi hantar pada minggu yang lagi satu, 2 minggu lah. So assignment ni saya akan buka untuk 2 minggu. Kemudian untuk you punya progress report juga saya dah open for submission by this week kan. Okay, saya rasa so far tu sahaja. Ada apa-apa pertanyaan? Kelas? Okay, tak ada? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Ni semua dah tengah semangat nak beraya ke macam mana ni? Apa yang jauh saya tak tahulah dah sempat balik ke tak pasal seminggu je kan. So kalau tak ada, saya nak ucapkan selamat menyambut hari raya bagi yang Muslim. Mudah-mudahanlah So selamat bercuti juga bagi yang bukan Muslim. So after naik nanti kita jumpa semula untuk chapter 3 lah Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Selamat Raya. Thank you Doktor.